intention, no? Ang about sa ang tong topiko nga about is everyday is a miracle. So akong tagaan og pagtagad gihapon aron kay panapos naman ang live intentionally is mingon siya ni with presence. Kanang example ba nga sa karon, no? Sa karon ba? Presence ba karon? Presence man, no? Ang isgutan. So sa karon mga kaigsunan, gikinahanglan nga magtanong na tag insakto. Amen? Okay. So sa presence kung nagtanong ka og maayo, so imo sa nang maani ang maayo nga buhat. So nagtanong ka insakto sa pagpangalaga sa Dios, imo sang anihon ang ganti gikan sa Dios. Oh, so presence. So imo ang intention nimo sa presence imo yung tagdon, no? Pero na unsa ka karon? Okay ba ang imong kinabuhi? Kay apag sa panahon dito kas langit, oh, di ba? So imong tagdon ang sa karon nga kinabuhi, no? So niingon diri sa 1 Corintios 10:39 at 31, so atong gibasa ganina, nagtudlo kini ang tanan natong pagabuhaton, no? Kinahanglan nga sa matag adlaw-adlaw mabuhat kita nga mahinungdanon nga mga buluhaton, no? Nga kanang aduna kitay hunang-huna nga insakto. Kanang dili ba kanang walay hunang-huna? Akuan mo nagkanang tao nga unsa pa yun sinitawag ka ng tao kanang murag tan-on nimo walay hawang ang panghuna-huna, no? Gikinahanglan nga ang atong hunahuna nga nakapunto gayud, no? Adto punto gayud nga mga panghuna-huna, no? Gikinahanglan nga ang giingon diri agyod mga kaigsuonan, aron ang kaalam o ang progress o ang presence imo na siyang mabuhat sa insakto. Gikinahanglan diri nga ato gayong pasidungkan ang atong buhi nga Dios sa matag panahon. Sa matag buhat na to, sa matag higayon nga atong pagabuhaton, pasidungki ang Dios. Kay siya ang muhatag kanimo sa mga panalangin. Amen. Okay. So lastly, naingon diri. So, kaya ang atong giisgutan is every day is a miracle. Naingon diri. So dili daw nato pagdalion ang kabuntagon. So dili daw magdali sa kabuntagon, no? Nga kanang mulabay sa ato ang kinabuhi. Kaya ang Dios wala magpasagad ka nato. So wala magpasagad ang Dios kanatong tanan, no? Kanako, kanimo, kanimong tanan ang Dios gayon mo tan-aw kung unsa ang sitwasyon nimo sa imuhang kinabuhi, no? So muginhawa ta nga dunay malinawon nga pagginhawa. Amen? So yung pagginhawa nga kanang aduna kay gibit-bit-bit, no? Muginhawa ka nga adunay kalinaw. Malinawon ang imong kinabuhi. Amen. No? O magkinabuhi ka nga kanang kinabuhi nimo ang imong pagkamalamon gamita sa insakto. Amen ba? Kay kanamo kanay gasa nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi, no? Ang pagmatali lang kay sa usa ka routine sa imong kinabuhi, kundi ni usa kini ka milagro. Every day is a miracle. So ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Amen. Magalingon ka bubuton, intention nimo. Okay. Gitadaan lang tag free. What is it? Freedom. So kanang freedom, so ikaw himo. Intentionally, ikaw himon sa insakto para makabot pud nimo ang maani nimo ang maayo. Kuha ka na nato. Amen. So Ginoo magapanalangin katong palakpakan ug nga Dios. Amen, hallelujah, mga nindog taigsoon. Salamat kayo nining takna sa kabuntagon. We spend time to discuss each other aron nga maklaro na to igsoon kung unsa pagyud ang angay natong buhaton isip nga mga katawhan sa Dios. Mga igsoon, always remember, mabisan pa man igsoon sa kung unsa kadako ang kasalanan sa atong isig katawo kanato kinahanglan natong kaugalingon natong kasing-kasing magatuon sa pagpasaylo igsoon. Let us humble ourselves, igsoon, tungod kay walay laing na nag-iya niining tanan sa atong gugma, sa atong kaalam, kundi ang Dios lamang. Hallelujah.
Oh, manindog kitang tanan igsoon as we welcome each other here in God's presence. Hallelujah. Let us sing. Nalipay kong dako kay ikaw, ani igsoon. We are so happy nga kita niya karon getting to get along with each other. Hallelujah. Come on. Let's lift our hands, hallelujah, to joy and happiness. Hallelujah, yes, thank you, Lord. Just wanna worship your presence, oh God. Come on, Lord. Pagpadayon na kung ihatag mo gayon sa magadala sa atong tanimbahon. Hallelujah. Mayan sa makausap pa, mayong buntag ka natong tanan. Magsugod ta sa atong panimbahon, nasungan mo na atong mga kaugalingon. Akong giyangyo ang tanan sa pagpanindog sa atong awito ng ikaw ang kusog. Hallelujah. Ipayugan ng panahon.
pulong sa Dios nagaingon diya sa Mateo 25.